wan suk jangmani abo কিন্তু tiprasarni issue ya chini tiprasani demand ya tiprasani demand hingai tiprasar rakhamna nangai tiprasarni demand hingai tiprasani ha rajane hana rakha kainarna nangai কিন্তু ভারত বরফ বাঙ্গি থাকা ও ভারত বরফ বাংমান সালচা ভারত চা সিসা গলাকা পুঙ্গি থাকি নাই আপনি ওয়ানসুক মুহে ভারত হানি ভারত সে ওয়ানসুক এনআরসি সব ওয়ানসুক পুইলা ইন্দিরা গান্ধী সে ওয়ানসুক বপ্রো ওয়ানসুক ও বাংলাদেশ জি যুদ্ধ উপরো যে জরাও 10 ব্রুম 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 তিরপা কই ফাইবেকা আসাম কই ফাইবেকা ওয়েস্ট বেঙ্গল কই ফাইবেকা पूर्व पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान दांगा नांगलाइखा हाइके देश बाय देश युद्ध नांगलाइखा आज जरंगो बांग्लादेश ने वानसारक भारत हाबै जन रक्षा खालायदि चामुंगने मुंगरि रक्षा खालायदि होनो जे लाख लाख कोटी कोटी वानजिर खै तिनि भारतना आने हावा दाफानो चामुंगने मुंगरि आं रक्षा खालायपानो युद्ध पाइखेले नोंति फिलिमात लांबायनाय बेबाक नमा थांबायनाय आने अरनार जतन तमना हनै जागा सानका गेले आं तै जागा रैमालिया तार माने नरक आनि हानि बुसाया आनि हानि बरगया आनि हानि नागरिक गया आबनि बागै आइन खलायदिखा 1971 25 तारिख मार्च आबनि साइ सिगां तमने रक सिमिजे अजागाव नागरिक हिसाबै मा तमनाय आबनि परे जे फैनि रखगाय बरकै नागरिक हिसाबै मा तमया अब इंदिरा गांधी ने वानसुक मुं ওই 1971 তিনি 2018 48 বছর সিগাংনি ঘটনা 48 বছর সিগাংনা এনআরসি চালুংকা 48 বছর সিগাংনা ও এনআরসি নে আইন ব চালুংই থাংকা এনআরসি নে রুকসাওই চুং সিগাং বাইরানা সাইমানজা ও এনআরসি যদি তিরপা চালুংকা কাই ও এনআরসি যদি ওভারঅল ইন্ডিয়া চালুংকা কাই বুনি রাজ্য বাই তিনি রাজ্য তামো ফের মিজোরাম ন 95% দङ नागालैंड नागारक न 91% दङ बंनि बागै कुनो असुबिदा गरै बं आजगा रिफुजी रक हेका आयंगा ने वानसारक खुब बिसि गरै दङ किसा किसा से दङ आसामो गोबां काका हम्पानो आरब ताबक 65% बरने आसल बुसारक दङ आसामो 65% जे आसामिया रक दङ दङमानि आसामिया रक वानसुका जों तेबो बांग्लादेश नि इलिगेल न 40 लाख 60 जन रुख्लाय रहर मा खांगाय तिनि 70% बाङि थानाय हयतो 70-75% नङै थानाय आबो हाइनि बागै बरखाय 1971 ने एनआरसी चालु खायपानो बंनि बागै रक्षा दंगो किन्तु निनि तिरपानि अवस्थांखाय जोंखाय रक्षांगया 1971 न जदि न ओ एनआरसी नि डेट काट अफ डेट बा काट अफ इयार ने वानसु खांगाय जोंला आजरा 28% नङै थांगा 100 जना जों तिप्रासारखाय 28 जना वानदिराखाय 72 जना नङै थांगा जों तामनि बागै तिप्रालन छान अहाना रक्षा खायनानि जिनि मेजरिटी दंनानि जिनि क्षमता जिनि थानि फायनानि मुख्यमंत्री उंथुं स्वराष्ट्र मंत्री उंथुं एडुकेशन मंत्री उंथुं जत्त मंत्री रक जत्त एमएलए रक जिनि उंथुं जत्त ऑफिशियल जिनि उंथुं जत्त प्रशासन जों मा खालायदों आबनि बागै जों तिप्रालन छान आबो तिप्रासारनि लोकल डिमांड केवल नों एनआरसी 1971 न चालू खायरि मानि परे वानसर कम बेसी अंखरिंगा थांगा ताबुक 42 लाख वानजि दं 42 लाख बरक दं चिनि तिरप्राव जों तिप्रासार दं 12 लाख वानजि रक दं 30 लाख 30 लाख नि बिसिम 5 लाख तिखायनो रहर जाखा कमनि क वानसर हाइपर बक्ते 25 लाख दं लगिदा नों खाय 12 लाख बखाय 25 लाख ठीक আছে 5 लाख या 10 लाख न तिखाय रहर का 30 लाख ने बिसिम 10 लाख तिखाय रहर जाखा के बरक दं 20 लाख नों हेबसे 12 लाख साबनि संकाबा बंनि बांनाय 1971 नि चालू खायो 5 लाख वानजि खैजांनानि कठिन नांनाय 1961 न चालू खायो 10 लाख वानजि खैनानि बेलाय कठिन नांनाय 1949 न चालू खायबो बरक 15 लाख जों हिंगांगाय 12 लाख नों वानसुगिनाय दि 1951 न जदि न एनआरसी नि डेट ने वानसुगै काटक या ने वानसुगै चालू खायपानो तिनि दफारक सेफ देउन रक्षा देउन और नॉलेज तो तिनि कताय लगले 48 বছর সিগাং যে ইন্দিরা গান্ধী চালু খাইরি মানে এনআরসি আবনা বাচন খানে 5-10 বছর সিগাং ন जों खासिफ्रुन हायके जों मोटामोटी ओ राजनीति रंग सिफ्रुन दुनियानि इनफरमेशन मानफ्रुन साइमान खबले आबन बागै एनआरसि बाय तिनि तिप्रासार गला मथांजागिया आसाम मथांजाक फानो ओ गुबुननि राज्य मथांजाक फानो तिनि तिप्रासार फंगे मथांजागलिया आबनि बागैनो जों बाद दंगै 2009 निसिमि से तिप्रालेन आलादा राज्य साननाय गुबैनो जों वानजिबे तंगै तेचुगलिया जैसे पना एनआरसी चालू कराई दी उनथुं 71 नि उनथुं 61 नि उनथुं 51 नि उनथुं 49 नि आगर तलाना जों कुनु दिन मादे मानसि न बांलादेश नि बरक जतन किफिमा थांबायनाय
NRC চালু খামানে না ত্রিপুরা সিমি মা থাকবে সিনাই ওয়ানসার যত না মা থাকবে সিনাই আমতি হিনি বাক্সা বাক্সা ওয়ানসুক না কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল আমতিয়া NRC যে কোনো কাট অফ ইয়ার উংথুং 71 উংথুং 61 উংথুং 51 উংথুং 49 উংথুং 41 যে কোনো ডেটটা চালু খাইবানো তীর মানে ওয়ানসার আপনার খাই রহর মানলিয়া তামনি বাগে মানলিয়া বড় আবরি সাই সিগাং আর রেজিস্টার বুক তঙ্গি পাইখা তিনি ফাইন 40 বছর সিগাংনি রেজিস্টার বুমুংতি সাইমানো ও সিগাং ফাইন 30 বছর সিগাংনি রেজিস্টার বুমুংতি সাকা বড় তামনি বাগে মুখ্যমন্ত্রী বংনি SDM বংনি DM বংনি অফিস বংনি থানা পানা যত্ন বংনি 500 টাকা রাং রেখাঙ্গেন বংনি যত্ত কাগজ সুমি থাকবাयो আবো হাই ইনফরমেশন বো जों मानैनो दङ আমতি খেমান নঙ্গই টং খাঙ্গাই নং ওয়াদা ওয়ানসু ও NRC চালু খাইমে বাই টিপ্রাসदा फाराव खांगानो ও আগরতলানি যত বিল্ডিং কত কত ইয়াকারি বরং মাখারবাयानो যত দান পাকা যত বাজার মার্কেট ডক বিগ বাজার হিন্দি মেট্রো বাজার হিন্দি আ বাজার ইয়াকারি মাখারবাयानो जों मानैयानो आबो हाय नং वादा वानसु धर्मनगर बक्सनगर सुनामरावनो जों किफिलि मानानो दिनै राजानि हा होनै नों वादा वानसु को चम्पंनगरनि वानसारनो रिप्लाइ रेफार मानानो हाय के बरक थांबाय जों जतन चम्पंनगरनो ना हानानै होनै जों वादा वानसु फाइट कैलामरा आबरक जों किफिलि मानानो होनै माइया कुनो दिना पाना आचेंग्रा इमां नगै जों तै